Kurbani. What is your country name? 8,000. Country name. 8,000 बोले. Country name बोले 8,000. मानी बुझी ना. Yeah. What is your country name? Country मालूम नहीं. Country मालूम नहीं. country मालूम. Country बोले मालूम नहीं. Ma ismuka. बासिल. Ma ismuka. मालूम नहीं. Arabi में आप मालूम? अरबी. What is your country name? What is your country? Country name? Country name? Country name Nimer. Neymar. Oh my God! এই ব্রাজিলের ভক্তরা কই আছেন? ওই যে নেইমারের লোক পেয়ে গেছি। ইয়া সুগল ব্লগ ভিডিও मालूम? ब्लॉगर मालूम? वीडियो मालूम नहीं? वीडियो माफी मालूम? वाह वीडियो मालूम। हाँ या व्हाट इज योर कंट्री नेम? Country मालूम नहीं. कंट्री मालूम नहीं? country मालूम. कंट्री बोले मालूम नहीं? يلا بابا تعال. يلا صديق. الحمد لله. هذا مبارك. هذا شيء علي بابا. هذا شيء আসলে আমরা কোন জগতে আছি তারা কোন জগতে আছে কান্ট্রি নেম বুঝে না ভাইরাল বুঝে না আসলে আমরা কোন জগতে আছি তারা কোন জগতে আছে ওকে বাই তারা কোন জগতে আছে আমার মাথায় ধরে না ভাইরাল বুঝে না ফেসবুক বুঝে না ব্লগ বুঝে না আর আমরা বাংলাদেশের দূরে ফুলাবাইনিও ব্লগ করে রিকশাওয়ালাও ব্লগ করে আমি তো রিকশাওয়ালা ব্লগার মা ইসমুকা बासिल. মা ইসমুকা मालूम नहीं. अरबी में आप मालूम? तो कुछ किया मालूम? मालूम नहीं. माँ इसमुका आपका नाम क्या है? कंपनिया के मालूम नहीं. आपका नाम आपका मालूम नहीं? मोहम्मद. हाँ ज्यादा नाम है. तो आपका कंट्री क्या कौन है? देश मालूम नहीं? सुदानी. हाँ सुदानी আসলে সুদানি এর কি মাথা খারাপ নাকি বুঝি না এই দেশের নাম কইতারা না কিচ্ছু কইতারা না তো যাই হোক ভালো কুরবানি কেফিনটা मियां. व्हाट इज योर कंट्री नेम? 8,000. कंट्री नेम 8,000 बोले कंट्री नेम बोले 8,000 मानी बुझी ना জিগাই বলে দেশের নাম কি কয় 10,000 আসসালামু আলাইকুম अरे يا مدي. খুশ كيف حالك؟ আলহামদুলিল্লাহ কয়েস কেফিনটা عيد مبارك. عيد مبارك. व्हाट इज योर कंट्री नेम? व्हाट इज योर कंट्री? Country name? कंट्री नेम Country name Nimer. নেইমার ও মাই গড এই ব্রাজিলের ভক্তরা কই আছেন? ওই যে নেইমারের লোক পেয়ে গেছি নেইমার ايوه. কি নেইমার কি দেশের নাম আছে নাকি? دبل بكره. ও নেইমার কি দেশের নাম আছে? ঠিক জানতো. আর নেইমার কইলো দেশের নাম নেইমার আছে।